नमस्कार दर्शक बंधु दैनिक समाचार स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुछि मु प्रदीप। आज आम सहित एभली जन अतिथि अछंती जे ओडिशा तथा ओडिशा बाहर परिचित कथावाचक प्रवचक डॉक्टर नृसिंह प्रसाद पाढ़ी महोदय। आज्ञा आपनको आम प्रोग्राम को स्वागत नमस्कार। गला अध्याय रे आम आलोचना करथिले प्रभु श्री हनुमान को मुह लाल रंग काहे। वर्तमान अध्याय रे आम आलोचना करिबा प्रभु श्री हनुमान अमर काहे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज आपण जो प्रश्नटी उपस्थापन कले अत्यंत गूढ़ तत्व। साधारण मनुष्यटीए धरापृष्ठ जन्म लाभ करे किंतु भगवान धरापृष्ठ जन्म हुअन्ति नहीं, अवतीर्ण हुअन्ति। काहेकि ना संस्थापन करिबा पई, धर्म को संस्थापन करिबा पई, असुर मान को विनाश करिबा पई, धर्मर ध्वजा पतित पावन विजय केतन कोलेबा पई। ठीक सेहि भली भाबरे हनुमंत लाल जी महाराज मध्य धरापृष्ठ अवतीर्ण होइतिले। काहेकि राम कार्य लगी तब अवतारा। प्रभु रामंकर कार्य करिबा पई वीर बजरंगबाली कौन होइतिले धरापृष्ठ अवतीर्ण होइतिले। जेते बेले वीर बजरंगबाली धरापृष्ठ अवतीर्ण हेले अर्थात जन्म हेले साधारणतः मनुष्य बुझिबा पई माँ को कहले माँ भोक लागुची। जन्म हो हो वीर बजरंगबाली कहउचंती माँ मते भोक लागुची किछि खाइबा पई। सेही समय माँ अंजना कहले बाप चव्य चस्य लेह पेय तू तो पेटरे थिबा समय कौन जिनिसर मो अभाव करिनी। जन्म हो हो तते भोक लागुची। सेही समय सकाळर समय सूर्यंकर उदय, सूर्य उदय हेउचंती गोटिए पातिला फल परि देखा जाउची। मां देखै देले बेले बाप एई फलटी खाइबा को चेष्टा करे। वीर बजरंगबाली सेही समय जय श्री राम कहि देई पड़िले एवं सूर्य को कोन करे ग्रास करिबा पई खाइ देले। जेते बेले सूर्य को खाइ दउचंती गिरुचंती सेही समय चारिआडे कोकेया भय होइगला। सबु देवता माने त्राही त्राही डाकिले कौन करा जीवो। पिलाटी जन्म हो हो जते बेले सूर्य को किलानी काली इंद्र को किलिबो, परदिन को वरुण को किलिबो, तापर दिन काहू किलिबो, कौन करा जीवो। जाई इंद्र को कहले इंद्र तबे गोटिए काम कर देखो केते बेले तम पदटे भी चली जीवो। काहे कि ना से जो पिलाटा जन्म होला जन्म हो हो सूर्य को किलिलानी। सेही समय इंद्र कौन कले निजर वज्रटी को प्रहार कले। जेते बेले इंद्र वज्रटी को प्रहार करिसंती मेरु हाड़टी भांगी गला। वीर बजरंगबाली तले मोह मारी पड़े। सेही समय रे मां अंजना चिंता करचंती आज मो पुत्र मरी जीवो, मो पुत्र आज मूर्छित भाव रे पड़ी जाई पवन देव को कहले। पवन देव चिंता कले वृद्ध वयस रे बरो गोटिए बोली पुत्र जन्म होइतिला, आज पुत्र मरिबो। सेही समय कोन कले पवन बंद कर देले। आमे श्वासक्रिया रे कोन करछे पवन नउ पवन नउ नै नै ठीक से भली भाव रे जते बेले पवन बंद हो गला चारिआडे कोकेया भय कौन करा जीवो, जगत मरि जीवो। सेही समय रे जते देवता माने आसी पवन देव को कहले तुमे जदि पवन बंद कर देबो ए धरा पृष्ठर समस्त मरि जीवे। सेही समय रे पवन देव कहउचंती जदि म पुत्र मरिबो जगत सरिबो, जदि म पुत्र बंचिबो जगत बंचिबो। पवन देव कहले देख जदि मो पुत्र मरिबो जगत रहिबार किछि आवश्यक नै। मोर पुओ जदि मरिबो जगतर समस्त मरि जांतो, आ मो पुत्र जदि बंचिबो जगत बंचिबो। जदि मो पुत्र बंचिबो जगत बंचिबो, जदि मो पुत्र मरिबो जगत सरिबो। देवता माने चिंता कले कौन करा जीवो। सेही समय रे समस्त देवता माने कौन कले वीर बजरंगबाली को कोनोसी ना कोनोसी वर प्रदान कले एवं एभली वर प्राप्ति कले अमर वर मंत्र प्राप्ति कर देले वीर बजरंगबाली। ये तो गोटे दृष्टांत। एवं त्रेतया युग रे प्रभु राम एवं माता सीता दुहे कौन करचंती अमर वर वीर बजरंगबाली को प्राप्त करचंती। तेनो जार जुग पर तापत माने देखंतो हनुमान चालीसा कहले जार जुग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा। प्रत्येक जुगरे वीर बजरंगबाली
ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହଉ, ସିଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହଉ, ସିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଆପଣ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କେମିତି ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଭୀମ ତୁମେ ଟିକେ ଯାଅ, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡଟିଏ ସେ ପଥର ଉପରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟିଏ, ଟିକେ ମାଙ୍କଡଟାକୁ ନେଇକି ଡାକିକି ଆଣ। ସେଇ ସମୟରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୀମ ଗଲେ। ଭୀମ ଯାଇଗଲେ, ଦେଖ ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆସ। ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କହିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋର ତ ବୁଢା ସମୟ, ମୁଁ ତ ଉଠି ପାରିନି, ମୁଁ କଣ ଯିବି, ତୁମେ କଣ କର, ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡଟାକୁ ଟିକେ ଥର ଟେକି ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଲାଙ୍ଗୁଡଟିକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲାଙ୍ଗଳ କଣ ଉଠେଇବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ଲାଗି ଗୋଡଟା ଉପରକୁ ହେଇଗଲା ଭୀମଙ୍କର। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମ ଲାଙ୍ଗଳକୁ ଉଠେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତ ନ ଆସିବ, କଣ କର ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ କାଛାରୁ ଟିକେ କନା ଦଉଛି କାଢିକି ଦେବି। ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କାଛାରୁ ଟିକେ କନା କାଢି ଭୀମ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ଭୀମ କଣ କଲେ, ପିଟି ହୋଇ ପଡିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ପୁନର୍ବାର ଉଠିଲେ, ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କହିଲେ, ହଇ ସାଧାରଣ ମୋର କାଛାଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା, ତୁମେ ମୁହଁ ମାରି ପଡି ଯାଉଛ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ କରିବ, ଯାଅ ତୁମେ କହିଦିଅ ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଯାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ମାଙ୍କଡଟାର ଏତେ ଶକ୍ତି, ମତେ ଥରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ଥରେ ମୁଁ ଶୀର୍ଷାସନ କଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଭୀମକୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଟିକେ ପୁନର୍ବାର ଡାକି ଆଣ। ସେଇ ସମୟରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ସେହି ରୂପ ଦେଖାଅ, ଯେଉଁ ରୂପେ ରାବଣକୁ ତୁମେ ମାରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ରାମ ଅବତାର ଯଦି ଧାରଣ କରିବ, ଦେଖେଇବ ମତେ ଟିକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତାକୁ ଶୁଣୁଛେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୀତା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାର ଯୋଗ କର ତା ପଥଧାରା, ସେ ସତ୍ୟ ହଉ, ସେ ଦ୍ୱାପର ହଉ, ସେ ତ୍ରେତୟା ହଉ, ସେ ଦ୍ୱାପର ହଉ, ସେ କଳି ହଉ, ଚାରି ଯୁଗରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶେଷ କରି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସଂକଟ କଟାଏ ମିଟାଇ ସବୁ ପିଲାକୁ ପୂର୍ବ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କର 40 ପାଠ କରିବେ, ମଣିଷକୁ କୌଣସି ରୋଗ ଆସିବ। ଏପଟେ କହୁଛି ସଂକଟ କଟାଏ ମିଟାଏ ସବୁ ପିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଟ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଛାକିନି ଡାକିନି ଗୁଣିଆ ଗାଲି କୌଣସିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କର 40 ପାଠ କରିବ, ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସଂକଟ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆଉ ଡାକିଲେ ଯଦି କେହି ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି। କେମିତି କହିଲେ, ଯତ୍ର ଯତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତମସ୍ତକାଞ୍ଜଳି ବାସବାରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଲୋଚନଂ ମାରୁତି ନମତୋ ରାକ୍ଷାନ୍ତକଂ। ଯେଉଁ ଜାଗା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଅଶ୍ରୁକ ନେତ୍ରରୁ ବୁହାଇ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାରି ଯୁଗରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଅମର ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରଥମଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଯଦି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲିକୁ ଡାକିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଲି ଶୁଣିବେ, ଏଥିରେ କେବେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।